Paso ang 89 sa Alto wala. Nawani. Number 30. Ang taas. Out of bounds. Ayan. 2 points by number 292. Number 4. Paso number 4. Paso number 24. Paso number 2 sa Arco. Number 2, wala. Nakuha ni Pinasakay. Honda. Paso kay Moy. Paso Galicia. Paso tayo. 2 points. 14. Number 24. Nagdadala na bola. 15 to shoot. Or number 4 sa Argo. Ay, 2 points lang daw. 2 points. 2 points lang. 2 points. Number 4. Paso by Lenzo. Paso number 4. 15 to shoot. Number 4. Bumalik pa wala na. Number 4. Number 4. Paso number 24. Clemente. Number 24. Number 5. Lose by 8. Number 14. Foul. Number 30 sa ilalim. Ngunit nabitawan ng bola. Paso Valencia. Paso Galicia. 2 points. 6-2 ang score. Number 4. Paso number 4. Wala. Nawali. Number 9. Paso number 4. Pagdang. Tumira sa Mayaya. Wala. Nawali number 4. Paso number 24. Clemente. Number 24. Easy 2 points. Okay. Number 4. 15 to shoot. Pass to number 89. Felicia, 10 to shoot. Pagdaan sa Alco. Wala. Pass to number 34. Number 34, wala. Wala rin. 2 points. Pagdaan po ang score. All 6. Number 89, pass to Valencia. Pass to Regasa sa ilalim. Pass to Valencia. Easy 2 points. Number 4, pass to Vicente. 2 points. Number 4. Paso 92, continue to shoot. Paso ng Lenzo. Paso Legasi sa ilalim. Legasi. Nice reverse. 2 points. Ayan na, Vicente. Nagdala ng bola rin na sa kaya na Belbor. 15 to shoot. Paso Clemente. Paso Vicente sa ilalim. Wow, 2 points. Wow. Huwag nang malikot. Pondan. Paso. Kaimon. Uy, sinasay-sana yung kaso na sinita. Vicente. Easy 2 points. Yung mga po ng dalawa ang happy house. Pondan. Nasundutan ni Vicente. Paso, number 30. Nakawa ng Vicente, wala. Sa ilalim. Langasti, 2 points. Clemente.
to number 30. Continue to shoot. Wala. Melencio. Pass to Bogdan sa ilalim. 2 points. Number 4. Number 4 rule by foul. Foul on number 14. Second personal foul. Second team foul. Second personal po. Unang buslo. Wala. Sabi. Pasok ang papasok. Labas ang lalabas. Mo pass to Forda, pass to Melencio. Melencio tumira sa arco, wala na ko number 4. Number 4. Pass to. Wala. Nawati kay ball. Pass to play. Ngunit nakagawa, nawani. Number 4, pass to. Number 24, Clemente. Ngunit traveling violation. Apat yung hakbang, pwede. Melencio, pass to Fordat sa arco, Fordat. Wow, 3 points. Time out. Number 4. Pass to Vicente. Vicente, tira sa Abia sa ilalim. Pass to Vicente, pass to Clemente. Umulit mo yung traveling violation na naman. Grounds ball. Punta, nagdadala ng bola. Legacy, nasa puntaan, nakawan ni number 2. Pass to Vicente. Vicente, 15 points. Hindi ako magdalas. Baba sa dalawang kalamangan ng Jazz. Melencio, ngunit fight. Cha-cha-cha. Habias ball. Nagdadala ng bola. Pinasay natin po sa Arco. Wala. Nawalan ni Melencio. Melencio, pass to Legacy, pass to Bogdan. Easy 2 points. Number 24, nagdadala ng bola. Number 24. Wow! Number 24, easy 2 points. Okay. Baba ulit sa dalawang mga ng Jams. Melencio, number 7. Tumira sa arco. Wala. Nakakati Clemente. Clemente. Pass to Vicente, pass to Clemente ulit, pass to number 2 points. Number 2. Galisha nagdadala ng bola. May kasama pang foul. Uspa ulit. Number 4. 20 yan eh. Wow. 30 na. 30 ka ba? Pintas mo, Gloria. Total. Pintas. Vicente. Pass to Clemente. Pass to Abia sa ilalim. Wala. Galisha. Pass to Melencio. Easy 2 points. Uy. Napuntahan mo lang. Ako ni Galisha. Easy 2 points. Lalim. Ang sakit. Number 24. Pass to Vicente. 15 to shoot. Vicente. Wala. Naman ni Abia. Pass to 3 points by number 4. Motate. Kay ball. Pass kay Melencio.
Felicia. Wow, 2 points. Yung travel. Clemente. Pasok Abia. Pasok Clemente ulit. 10 seconds to shoot. Wow! Last 50 seconds. Melencio. 2 points. Lang. Abia. Pass to Aquino. 2 points. 35 seconds. 30 seconds. 25 seconds. Ngunit, ang target. Challenge violation down. Last 20 seconds exactly. Ayan na. Abia. Wow. 2 points. 13.5 seconds. 10 seconds. Come on, 5 seconds. Melencio. Wow, 2 points. Gravity. Aquino. Nasa buntag. Nakabalik ni Vicente. Vicente wala. Nakawali. Ayan. Ang laki. Paso. Pordan. 3 points. No tate. Number 4. No tate. Sumasaksak. No tate. Wala nakawali. Fernandez paso. Nasa dutaan ni Vicente. Vicente nagdadala ng bola. Vicente nagdadala ng bola. Paso. Melencio. Melencio. Ngunit may foul. Foul of number 20. Malaki na ha. First personal foul. First team foul. Usapan namin, matatalo lang. Dalawang sila. Ba't ikaw lumaro kayo buang? Unang gusto. Pasok. Ha? Ate Milenyo. Ayun o. Ayoko niyan. Sige kuya. Hindi yan. Pangalang gusto. Pasok pa rin yan. Kuya. Number 4, nagdadala ng bola. Ay, number 2. Uy. Nakawala rin. 15 to shoot. Paso, Gloria. Gloria wala. Nakawala rin. Fernandez, paso, Melencio, pass with play. 2 points. Lamang na po ng 13 ang jumps. Gloria, paso, Aquino. Paso, Abia. Abia. Wala. Nakawala rin nangyari. Pasok play ulit sa dutaan ni number 2. Number 2, pasok number 20. Wala. Nakawala ni Abia. Kuya si Abia no. Abia. Oo, Wala. Nasa dutaan ni Fordan. Fordan. Uy. Rejected. Same ball. Fordan. Pass 2. Wala. Sipag na biye. Number 2, pass 2, number 4. 15 seconds to shoot. Nasa dutaan ni Fernandez. Alaw, sasabay pa eh. 2 points, Sir Fernandez. Gloria, nagdadala ng bola. Gloria, paso number 2. Paso Gloria ulit. Sa gitna, wala. Short, nawa ni Fernandez. Pass 2. Uy, look lang. Di nawa bola. Nawa ni Fernandez. Pass to Melencio. Paso Fordan sa alto. Fordan, 3 points.
Lencio. Pass. Nakuha pa rin. Wala. Number 2. Pass to number 20. Sa Alco, wala. Nakuha number 2. Wala pa rin. Lencio. Pass to Portan. Pass to Gillian sa ilalim. 2 points. Laki Vicente, pass to no tackle. 10 seconds to shoot. Pass to Gloria. Sa gitna, wala. Nakuha pa rin number 2, wala pa rin. Nakuha number 46. Hindi na nagtao. Number 46. Sa ilalim, wala. Nakuha ni number 4. Pass to number 2 sa ilalim, wala pa rin. Nakuha ni number 4. 10 seconds to shoot. Nakuha ni Aliari. Ngunit natatawag na bola. Sabit! Pasok, papasok, labas ang lalabas. Double time. Si Angel, Alex, di nakatakin si Angel. Habas ball. Yun sa Argo. Wow! Bigay agad kay Erun. Lencio, wala. Now, number 89. Passing number 14, Vicente. Wala. Now, only. Number 89, pinasa sa ilalim. Magandang pasok na doon. 2 points. Portan, 15 seconds to shoot. Fernandez, paso Portan, paso Aliari. 10 seconds to shoot. Lencio. 5 seconds to shoot. Portan sa Arco. 3 points. Grabe ka na, idol. Tama, tama. Tama. Ayos yun, ha? Fernandez. Pass to Portan. Pass to Guillen. Ulit na bitawan ng bola. Save ball. Save ball daw ang hatol ni Rep. Wow, number 16. Uy, grabe naman yun. 2 points. Number 89. Number 89, pass to number 30. Wow, 2 points. Smooth move by number 30. Reverse psychology. Fernandez. Pass to Portan. 15 seconds to shoot. Aliari sa Arco. Aliari. 3 points. Number 89. Pass to number 20 sa Arco. Wala. Now pa rin yung number 89. Wow! 2 points! Grabe naman yun. Gandang pasok naman yun. Pagka, pass to Aliari. Aliari. Uy! Nasa din ng paganon. Ibig sa paganon, Fernandez. Nasa dutan, leading 7. 2 points. 2 points by Vicente. Portan, nagtagalan ng bola. Portan. Portan. Pass to Aliari. 15 seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Ngunit may foul. Foul ang number 11. Bawak lang daw. First personal foul. Second team foul. Unang puslo. Pasok. Pangang puslo. Pasok pa rin yan.
Pass 2. Vicente Pinoza. Gitna. Number 89. 2 points. Confident yun. Fernandez. Umupo pa. Wala. Nakuha ni number 89 ulit. Number 89. Number 89 ulit by foul. Drawing foul on number 4 from that. First personal foul. First team foul. Ito, alam mo siya niya. Ganyan ko na to. Siya niya. Ulit yun o. Ayos. Ayos din ha. Nangyayari. Ayan. 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 Wow. Sa start mo wala. Nawa ni Flores. Nawa ni Vicente. 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 Wow. 2 points. Fordan. Fordan. 15. The shoot. Back to Fordan ulit. William sa gitna. Wala. Pass to Aliare. Wala pa rin. Nakawali number 89. Number 89. Pass to Vicente. Easy 2 points. Hindi na lang, Maricoy. Aliare. Nagdadala ng bola. Pass ulit niya sa ilalim. William. Nasa pa sa ilalim. 2 points. May kasama pang foul. Foul on number 89. Pushing foul. First personal foul, 13 foul. Bonus shot in number 16. Pasok. $59.45 in favor of Jazz. Number 89. Pass to number 11. Number 11, 3 points. Fordan, pinasa sa ilalim. William. Wala. Nakanya pa rin. Easy 2 points. Number 89. Wow. Pass to number 20. Wala. Makuha ni Fordan. Fordan sa arco. Wow! 3 points. Last 50 seconds pa sa ating first up. Number 89. Number 89. Number 89 yung may foul. Foul on number 4. Second personal foul. Second team foul. Ayun pa, hindi naglaro. First row ni number 89. Buwasan. Ah, pagod daw. Pasok yan. Sa cellphone lang sa doon. Pagod daw, galing sa training. Foul this row. Training daw sa trabaho. 40 seconds na remaining. Kumari o. Last 40 seconds. Kasi pagod siya sa 15 to shoot. hirap daw pala bumiwas. 30 seconds na remaining. 10 to shoot. Fordan, may foul. Foul on number. Number 20. Second personal foul. 40 daw. Warning for penalty. Unang muslo pasok. Pangalang muslo, pasok na niya. Muslo. Last 25 seconds. Gloria sa Alco, 3 points. Pagay mo medyo. 15 seconds. 10 seconds. Yun dyan, sa ilalim. Wala. 5 seconds. Lorenzo. Nasa buta. Yung number 89. Number 89. Yung nabutawan. Kanina pa nga ako nakaupo, open pa ako. Uy, fake news. May nasawa mong foul.
points is now foul. Foul number 29. Bonus shot in number 16. Wala. Wala ni number 89. Number 89. Paso number 2 sa Alto. Wala. Wala siya. Ay. Wala. Paso ng Gaspi. Easy 2 points. Number 89. Number 89. Number 89. Paso number 4 sa Alto. Wala. Toss the play. Tiger Alicia. Easy 2 points. Walang umaano, dumidepensa sa ilalim. Number 4, paso number 89. Paso number 4 ulit. Number 4, same ball. Last 10 seconds to shoot. Last 10 seconds to shoot. Number 89. Tumira sa Malayo. 3 points. Sa Armalayo. Malayo pala yun. Ayun na. Easy 2 points. Hindi siya. Number 4. Number 4. Pass to Levante. Mike. Foul. Foul number 89. Personal foul. First foul. Number 4 sa Arco. Wow. 3 points. Number 89, nagdadala ng bola. Pass to Valencio. 10 seconds to shoot. Pass to Velgasky. Out of bounds. Happy house ball. Number 89. Paso number 24. Paso number 2 sa ilalim. Ang ganda naman doon. 2 points. Magandang pasa. Valencia. 15 seconds to shoot. Valencia. Pull up 3. Wala. Now number 2. Number 2. Paso number 4. Wala. Now number 2 ulit. 2 points. Awa. Sampu na lang po. Kalabangan ng chance. No need. Ano yan? I think so. Stepping stone down. Number 89. Number 89. Number 89. Wow! 3 points! Dahil naman ng kamay mo, Buya. Nag-iinit. Legaspi. 15 seconds to shoot. Pasukan mo, kaya mo sa Alto. Wala. Nawala ni number 89. Number 89. Number 89. Wow! Number 2, wala. Nawala number 24. Ulit lang. Sampak foul. Foul number 24. Clemente. Personal foul. 17 foul. Score natin 24-67. Ay 74 pala. 24 tuloy. Legaspi. Pass through. Time ball. Nasa depan ng number 2. Number 2. Pass through number 29. 2 points. Baba po sa limang kalabangan. Galicia. Pass through Legaspi. Legaspi. Kaya pumaon. Pass through Galicia. 2 points. Number 4. Number 4. Number 4. Ay. Number 4 sa Arco. Wala. Legaspi. Pass through Valencio.
ni number 16. Uy, mo sa ito. Tara, mamaya na. Wala. Tapusin natin to. Ayun ako, ayun yung tawin niya, mataba. Number 89. Ako tayo. Melencio. Pass to Galisha. Pass to Galisha. Pass to the left side line. Flat. Now number 16. 2 points. Number 89. Pass to number 20 sa Arco. Wala. Nawa ni Galisha. Pass break play kay Melencio. Melencio. Wow, 2 points. Number 89, nagdadala ng bola. Pass to number 4. 15 seconds to shoot. Pass to number 20. Number 20. Wala. Now only number 89. Ngunit. Time out! To shoot po tayo. 30 seconds to shoot po. Vicente, 2 points. Grabe naman yun. Minadali lang. Knockdown ko din. Kay Mon, pass to Galisha. 15 seconds to shoot. Pass to Legaspi. Pass to Alquizaras sa Arco. Wala. Nakapanin ni Legaspi. Wow, fade away. 2 points. Fade away. Number 89. Good lang. Tapon ng sabaw. Tigil ang laro. Sino ang bata may bayad? Number 4. Number 4. Sa Argo. Wala na ako na siya. Huwag kasi nahulog ka. Paso. Nalisin sa ilalim. Wow. 2 points. See? Number 89. Wow. 3 points. Kemol. Pass to Galisha. Galisha. Pag-isapang foul. Foul net. Foul number 2. First personal foul. Warning for penalty. Third pa naman. First shot ni Galisha. Pasok. Pasok yan. Wala ka di kwenta. Luna. Kabas ka lang. Kamu sa chill, pakakit din mo mag-gedyo mo. Pangalawang gusto. Pasok. Score natin. 88-74. In favor of Jam. Number 89. Nagdadala ng bola. Pasok number 2. Pasok. Pasok number 2. Vicente. Easy 2 points. Sabi lang po, Alquizaras, 15 seconds to shoot. Wait, 5, 3 seconds. Violation. Sabay mo na si ano? Si Fred. Ay, si Ruby. Hala. 2 minutes and 55 seconds. Number 2. Pasok number 20. Number 20 sa Alto. 3 points. Takbo ka na isang uniform niyo, yung white and pink. Wala si Marco eh, yung uniform ni Elihida. Pasok Galisha. Easy 2 points. Number 4. Pasok number 89. Number 89. Number 89. Pasok number 2. Pasok number 20. Pasok number 4. Number 4 sa Arco. Wala. Nakuha din ni Gaspi. Pasok Alquizaras. 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 15 seconds to shoot. Number 16. 10 seconds to shoot. Pasok ni Gaspi. Magandang pasa. Pasok hindi siya. Wala. Yun. Ano yun? Ano yun? Offensive foul. Sabi. Sab. Labas ang lalabas. Pasok ang
kayo natatapakan ko. Gravity. Tinurukan ng siko. Number 89. Pasok number 2 sa Arco. Number 2 wala. Nakanig ang Lisha. Pasok kay Mol. Kay Mol. Kay Mol. Kay Mol sumasaksa. Kay Mol. Pasok. Number 16. Number 16. Nagantay ba? 2 points. Number 89. Pasok number 20. Tumakbo ng 13. Ang jumps. Number 89. Step knot. Number 89. 3 points. Ang lupit mo, idol. Walang sablay, walang mintis. Alvin Salas, pass to number 16. 10 seconds to shoot. Legacy. Wala. Nahuli. Ngunit, balik na tapwa. Carabao, same ball. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Alvin Salas, pinapakailan sa ilalim. Nagsama pang palang number 89. Second personal foul penalty. Bonus shot ni Galicia. Pasok yan. Gusto ko mag-mic mo. Hindi, may kailangan ako. Tapos ni. Sabi mo sa mic. Ay ka, para alam nila. Gloria, 3 points. Last 45 seconds. Time remaining. Kemon. Uy. Vicente. May kasama pang foul. Para number 14, Legacy. Foul. Team foul. Third personal foul, second team foul. Unang gusto, pasok. Ano to, saglit? Pasok ko yan. Ito lang ako, guys. Bigayan ng pagkati. Anim na lang. Nine. Yes, Bebo. Opo. Message mo sila Santulan, Port Quap. No. 30. Hindi ko pwede close. Paul, kasi ng 30. Number 21, bigay ng 46. Wala siya, pasok.
89. 9. Sablay. Number 7. 2 points. 281. Wala ko eh. Pass to 89. Pass to 4. 10 to shoot. Bigay 89 ng malaya. Sablay lang rin. 80. Sino lalamang eh? Laban. Yan eh, food quarter. Ha? Food quarter. Ay, fourth na. Number 10, number 3, number 1, Pedro Lux. Number 8, pass to 24, pass to 46, 2 points. Binigay sa ilalim, number 18, 2 points. Six. Sabla. Narito sa ilalim sa Darnakoy. Number 4. Not contact. Anamani. Bigay tayo. Sa Darnakoy. Binigay kay number 18, 2 points. Natel, number 7. Binigay sa number 21. 2 points. Last 6 number 59. Sam. Lahat ka. Time out pag nakashoot ah. 2 points. Bilis, tamo. Bilyar. Yeah, tanto daw sila. Ngayon, yung 4, malis. Binigay time. Passive. Sa dili naman mo, sabla. Sabre. Binigay pass number 8 sa Alba. Easy points. Bakit? Sabre. Number 8. Sa Alba, left. Sa left.
Pass to 20 sa Arca. Sablay. Number 40. Number 40. 2 points. Kata number 16. 95 Pedro Jams. Binigay kay number 18. 2 points. Ito na. Ano may pagkain? Ayan na. Binigay ka. Binigay kay number 14. Binigay sa gilid. Number 24. Pasig. Sa kaya ko ni number 18. Pass to 89. Sablay. Number 30. Si Catalina. Narin po. Number Sablay. Sablay. Nagpapasok na nalabas. Number 8. Sablay Dakoy. Shoot. Number 8. Binigay sa ilalim. 2 points. Binigay sa gilid. Sumunod pa uwi mo. Low. Binigay sa gilid na ano. Sablay. Laladen, 97, number 13, Pedro, Jams. 20 binigay kay 18 pass to 20 sa Arca. Sablay na Cory. 7 binigay sa ilalim. Easy 2 points. Number 18. Number 18 binigay kay number 2 sa Arca. Sablay. Binigay kay Tuwag binigay kay number 18 pass sa ilalim number 30. Sablay na ako ni number 20, easy 2 points. Medyo binigay sa Rini para sa ating last pass. Number 8 Pagu. Binigay ko sa Arca. Sablay. Number 8 binigay kay Pitik the shoot. Number 40 binigay sa gilid. 10 the shoot. Sablay na ako number 30. Binigay kay number 20. Number 20 Sablay. Baraka. 3 points. 1 minute and 15 seconds. 29 sa Arca. Sablay. 1 minute and 5 seconds remaining. Number 7. 55